এদিকে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে স্পিকারের কাছে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়ে অধ্যক্ষের কাছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। আরো বিস্তারিত জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, ঠিক কি ধরনের আলোচনা সংসদে চাইছেন, ঠিক কি আবেদন নিয়ে স্পিকারের দ্বারস্থ হয়েছেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা? তো বিরোধীদের তরফ থেকে লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে একটাই দাবি রয়েছে। প্রথম থেকে তারা বলছিলেন কি আগে অপারেশন সিন্দুর এবং পেহেলগামের উপর যখন ডিসকাশন শেষ হয়ে যাবে তারপরে এসআইআর যেটা বিহারে করা হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং দেশ জুড়ে করতে চাইছে ইলেকশন কমিশন, সেটা নিয়ে আলোচনা হোক লোকসভা এবং রাজ্যসভায়। 21 তারিখ থেকে দেখছি আমরা লোকসভা এবং রাজ্যসভা অন্য কোনো কাজ হয়নি, শুধুমাত্র অপারেশন সিন্দুরের উপর ডিসকাশন হয়েছে। বাকি কাজ বাধা দিচ্ছে বিরোধীরা, তারা বলছেন কি প্রথমেই এসআইআর নিয়ে আলোচনা হবে, তারপরে অন্য কোনো কাজ করা হবে। তাই আজকে দেখলাম লোকসভা বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, যিনি প্রায় রোজই আমরা তাকে সকালে দেখি মক্কালবারে তিনি ধর্ণা মঞ্চে উপস্থিত থাকেন, তারা গিয়ে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন, ওম বিড়লার সঙ্গে, এবং তারা অনুরোধ করেছেন কি যে সোমবার থেকে হাউসে স্টার্ট হবে লোকসভা এবং রাজ্যসভা, সেই ক্ষেত্রে লোকসভায় অন্তত এসআইআর নিয়ে ডিসকাশন করা হোক, এই দাবি তারা করে এসেছেন। এবং মিটিং এর পরেই আমরা দেখলাম রাহুল গান্ধী যেটা বাইরে এসে আমাদেরকে বললেন কি যে এটা অনৈতিক একটা কাজ করা হচ্ছে বিহারে, যেটা হচ্ছে সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, এটা দেশের বিরুদ্ধে, একটা যেভাবে এসআইআর করা হচ্ছে এটা দেশের বিরুদ্ধে, এ কথাও আজকে রাহুল গান্ধী বলেছেন। ধন্যবাদ বিজেন্দ্র।